Ang tapar, dari lang guro ta? Dito na, nana. Ang manira na. Ito. Ha? Oo. Ano sa to? Kasaka na ba mo? Tikap na to dire. Ha? Kasaka na ba ni dire? Yung mga bagtusap. Yung mga nagkisadaan eh. Pagkisadaan para inigadag ko. Binawad ka pa. Oo. Kaya na kuya gabot. Ako dito sumusap. Bangat. Naway, kuwarda, pitik. Tekan mo kangas eh. Bata lang dito ko. Kurot, mamutik ka dito. Lagi? Uy, mo agi bike dire? Nausab na lagi dire, no? Magkuhan, ginaron, magsiga, ginailungrong pa doon taas. Yo, sponsor ning show, no?
Which right now they've been building like the beginner line, and that's cool. But like if I had it my way, I would want that like head high. You know? Rocket ship. Yeah, yeah. You saw exactly. my Yeah, profile picture? yeah. Even if you could build it back to when I first rebuilt it. Yeah, exactly. You know? And that was about chest high. That's fine. Oh, great, man. And on the other side, The other thing I told Dad, when what you start doing is you need to build jumps with lift. Like proper lift. Because if you saan ka mag-figure 8 ka? Dali, anak. Balik. Ali, dito, anak. Baka tatamanok ka dito. Asa? Gano'n natin sila. Dali, dadaan yung bike. Dadaan yung helmet, dali. Dali, kuya, lugoy si mami. Dad ang helmet ug imong bike. Dadaan mong helmet. Dadaan yung bike. Dali ba? cute. Gina. Hello. Sabot na. Sabot na. Okay na sila. Wa ka. Wa rami. Tage rami. Huwag ni uwang. Tage rami, wa man ka. Hello! Nalayat mo dire? Dito lagi ka. Kaning kuan punanan. Sige na kay pumuli na ta. Tira ka dire dai. Dito. Adere sana starting ka dire. So, si mo motor ba tulil? Mami. Kaduha mi atong old line. Ikatulo na diri na mi. Oh, puyer agad. Ano, gimi kupat na yun. Pag permiro na mo, diri man mi. Ya, kaduha balik. Ya, naog na sa ako na sa dulog na sa... Hindi ka na ka munong imong kinawan. Puta man kinawan ka munong binabiyaan ba na? Ayaw dapat lang na bala ka tutoy lang. Ako yan ba ni mo agi ba niyo? Yung lina. Able. Able siya o. Kana di ay. Able. Ang Hindi, abligo ng window dito.